awatukwa ti badalezo akokapa na ndapeleleso na yangboti bumbiti kusala tiala na legeti beni pingba bumbiti fangotene mingi na ndoti tongombera ti a wogbiati Afrika mubimba na legeti tiringo birati kinda quality shungen uzo sosi a nokpo dunia muti Afrika mubimba akusala ti oko bumbiso atambula fade na ndapeleleso na gbeti watukwa ti badalezo Aurélien Simplice Zinga sososi loke kozu ko mukonzi ti badalezo ti kodroti soni na seleti kozo mamati Centrafrica Brigitte Touadéra solo veni leke mokozi ti bungbiso irni aike kongoti be ti tabambi so na teritilo adunga fade Gbenyogbia Aline Gisèle Pana so leke Gbenyogbia so aba legeti zoni duti nga na maingoti asewa nga na lusosi aga na yati bungbini na iriti katikpetilo Gbenyogbia ti kaingo kobela na kodrotiye idabetiala itene aike mbirimbiri ndokwa ti kozo mamati kodro Brigitte Touadéra abungbi na ngangu maboko sosi alere amunalo tonga so venisi alekere bungbi ti kode ti mungo sangu mingi na a watokwa ti badalezo na duti biraso aike sara daliti paliti shongen ozo aike tonga so venisi eba fade ambeni akota zo ti bendo tigigi sosi aike ti oko biraso adunga fade na yati bungbini aike mbirimbiri tonga na bungbi ti bendo tigigi so aba tene ti kaingo kubela na yati dunia mubimba luso abati lonzoni legeti zoni dutiti atumbe nga na luso si agbu ndati birati kinda quality shongen ozo sosi lokebuni kataka na yati ateneti loti zingo polele yangati bungbiti kusala so wogbia Brigitte Touadéra sosi loke mama mukonzi ti ndokwa ti so irni aike beti tabambi asara tenengangu mingi na ndo beti kusala so okondo ti kusala tilo aike sara na lege ti kangango lege na quality shongen uzo nga na lekerengo zoni dutiti awali sosi azo aike bala na nkota mbumatile daliti sosi aleke a mbaywa wala tangumbu nga na anzerenzene kusala so loke sara na lege ti mungo maboko na awali sosi aleke na mbeni yoko pepe so aleke tonga wayere si aleke zoni dutiti ala veni si luba lutene aike zoni ye mingi ti bondo na ngangu kusala so ndokwatilu aike sara awatokwati badalizo senge pepe ndaliti so ala venisi aike nduru mingi na a itatie so si aike biri awa sorongwala so ti tene anitatie ti yati dunia ti Afrika mbirimbiri kodro sisi ti be Afrika mubimba na pekoti tungombera ti kozo mamati Brigitte Touadéra luso aga mufadi tene aike pakara Paul Bernard Ngeri Fara loke wakude kwa losara tene mingi ti dabeti awatokwa ti badalezo na ndoti meni pingba bungbi ti a kozo aubia ti Afrika so adulani na ngusa ki use na use so a on so si abondo ala kwe ungoti ala bale utana ndoni brambra tonga so si ala sara kusala mingi si amulege laso ti ki bungbi ti ala so si ndur ini ake obdas wala bungbi ti a wobia ti Afrika so aike tiribira ti kinda quality shongen ozo na pekoni kapa adu teti wanganga Aimé Théodore Dodan tilo lo sara tene mingi na ndoti zoko de sosi na ndaraso sarasi kozo mamati kodro Brigitte Touadéra agbuli ti sigigi na bungbi tilo sosi irni aike Kongo ti be ti tabambi ti lekere zoni dutiti a fo mbalu itawali ti Centrafrica Ghana ti amolenge tilo ti amosika zoso amufadi tene na ndangbani aike wanganga Marcel Masanga tilo lo sara tene na ndoti a tongombera ti a wogbia sosi a bumbitere lani na yati anzenezene kota lingo tiala a tondani na lingo ti fani bali oko na umene ti sina ti mbasambala ti miambe ngana balai oko na ndoni gumbaya aike tonga so Venisia yeso kwe wanganga Marcel Masanga afani titene awatukwa ti badalezo alimbiti brimbiri ndati ngangu kusala sosi awobia aikesara na legeti kusala tela ti tiringo bira na quality shongen wuzusu tonga sunga sifade ala veni alimbiti gbuli ti ba tonga na sosi ala limbiti yoro nga mpagiti ala wala maboko tela na yati kusala ni na pekoti teneti Masanga adukapa teti pikango patra ni loso awatuka ti badalezo amu a teneti tene awunda tene mingi na a wala sosi alekere bungbini birimbiri wogbia Brigitte Touadéra nga na ala sosi aike awakode kwa tilo tigo yongoro mingi pepe eti sala tima mpageti kiringo na tene sosi kozo mamati Brigitte Touadéra asigina atene donc la siso fabe
tanga ndamba zoni aunda teneke tenetiso fondation ni akisara kwa gina bongi wara lesiande na yacha keta kodro lojiri chi kodro ni fademi manjona be na tika timbeni bambio kati beni zososi wali amu zembe lasi asuru na yachulo ake demati kwela bili bijitene bipiga katechimbi na kwaso ikisara so pepe me bibanza na yacha kwaso ikegoyegege idabeti na nikwe e fademi babiri a technicien timi bitene so imu ikete kodroso ike warande atene mingi nala tenenti so bena tere mbati isara ni inatite a kodro to so kete kodro e alo kodroti ni ake bacha prefecture la kena yani iga tisara kwa ni na zukwe ike warande ngwa ko na yatila muso na le 27 janvier si fondation ti ake warangwa ko ake program so kwa na tibeti la yeti tene ibuna cha kete a kodro me na yati andoso yeti sara kwada ake andoso si a paleni asisingo da kozo e amina paleni so a paleti sécurité asara si i warangoi titele si kozoni da pepe ake so ibati buli na ndoli titene izagere na sese ibani akena yati liti yeti sara nikwe na de izagere chaini na tumikwape azo jibwar ala sara ni ala tokana ibeti ala ko ina mango kwa so isara ala ko ala sara bureau chalaka ala tokana ibeti ibake kwani anzere na bechala yake yeso ande ikisara la akena ci program ti kwe titene isara kwa bangi azo ci bangi akafam nambe na ketaye ti sara no kwa nani me na yacha keta kodrola iye fadeti ti ko ci sara kwa da mingi tenenti so aikati mingi na keta kodro ake bapasi so ake yeso iye fadeti tene isara mingi la me yeso atia iketa ikitenenti a sécurité et a sarasi iwaranga mutitene kwena nduli pepe me bibanza kete fadeke tika patara nambena awati saka muna imaboko ke titene gungali ga ko ikemba kete na ko trososi a palina ke daso ake nga palina ke tenti la swape ake depuis metongana itonda ti sara kusala na we zesi za pamuna inga mutitene igwe ibai tati so akena kita kodro tenensi so la kena ti pono ni mingi kete tene so besi tene biza a technicien a muna la tene na ndoni mingi le mskiri na la sinila na pekoni mukonzi ti bumbi ti kusala niso aike watu kwa tiba dalezo Aurélien Simplice Zingas atisa kati peti lo sosi yake yapakara ninga hong malo titene ludiko pekoti tondo sosi a watu kwa tiba dalezo agbulisi antimagbeni titene ala bondo yanga na nganguchala oko na oko ndukwa ti wubia Brigitte Twadia tonga sosi ala lingbi ti kangalege na quality siongen uzo nga na legeti ambena zene kusala so aba legeti nzoni duti ti awali sosi aike atabambi wala a mamati amolenge nga na ambeni sosi alake a mbayiwa wali si azo aikefa pekoti litala titana marati kode tongaso apusuni yamba su titana amironi biani sina pekoninga wubia Brigitte Twadira sosi leke kuta mama mukonzi ti okondo ti kusala tiloso akiri amutene ti mu malu na beoko na amolenge tilo awatu kwa ti badalizo emalu mbitenala singila sosi ala yeda tiza kwa chala ndende tigana chisango so ichisala ake kusala so tongana igwe na popochamba ti a première dame na kodro wande aunda na ishitene na yacha kusala so isara igaikiri nani na kodro ti chitene itara chisala nga osi sifade kiringoni na poko chitene igwe ichimbitere ifanala kusala so mbrimbri kesara nila silaso na ngoiso on njeso on ina mukonzi gbata ina chef de groupe ina chef traditionnel kwe ibumbi isara kusala so isara laso na laso si laso
ngo ichala la si na le bumbi tere ngia ke na betimbi so simbi bala mingi na teretie so afatene tene chikodotie agubetie tene chi seni tene chi sionga wozo akengangu na kodotie mingi na ya chikodoso ke daso si abira ke mbage na mbage si ato ndachi tena kai ye mingi akisara shoni na awali so ke bwala na ngangu chisara isoro chikubu akusala ndende so ke na teresi sionga wozo ninga na tene so ima fadege tene cha cancer chikol na cha me nga ambena ke daso iri cancer chikolon bibanza medsela inga chitena asayati so akbala ke mingi na kodroti mbilingi chidiri ni kwepepe. Et Fondation Cri de cœur d'une mère so izana sese akechi tene ike tongana wa bungo koko ike gilege nyesi sara sitene gigitie aduchinzoni ike unda na mbage na la saka muma boko na yi titene ala ba tongana yesi alingi chimuna yi maboko titene iede gouvernement na yachi kusala chulo kusala ti akegili tene katongana yesi akepika awali tongana yesiake sara isoro chikubuna awali ngagu tongana yesiake mwa maseka akita molenge ake mwala na koli chite na mwala mangati yesi amolenge chi wali na chakoli ayinga tene chi isoro chikubwape ala ke sara ni me ala yinga ni tonga so pepe nila ya mama chikodro chia kodro ndende so ibungwi itene lingi chi dushi tonga so pepe a jeune ake kui mingi ala ke kui mingi fadeso ge akangala ke lu amaseka ni la si tene iri bichi tushitonga sape fade ke gachi tene iunda maboko na azu sali bichi munai tonga na esili bichi sara tene i wara kete koforo tene i edenga na gouvernement na chi kusala chulo ikisara kwa chi ministère ape ikisara chi kwa chi tene iunda ministère tona esi awali agochidu agachi suru ya chala ngiza na au mingi tona yesili bichi sara tene awali so adu asuru ya chala senge amuna la ngizape engana bongo tene wala kenango mbeninga awali siko doti tona zona kenango lotene ngone akono ngachi tona zo inga ni fade ake sara si ya chula buba anda fade ngoni tona lo inga lotene mene akanga na lawe so ira tene lo mungu awe so nje ako nje use lo tonda chikwe na dati tene wanganga abalo mais a tene responsabilité na ke partager aketiso ikambi yacha aeni apopoti ngai ya walini soto na iduji motene no moduji tonga so muifu ngona sigisi mongwi anda retard la momu tora mokofade iyo molimbi tene yachi moni atukwape wanganga ke bamo ala ke tenembo waliso yetonga so asinalo yetonga so asinalo na election abani yo aga tene amuna montunga tene direction aga zoni montunga ngeni na seni mena yeso ya kwalimila mila singe pika lichi tene aketonga na yande sara tene azi mtamoni na changwa liso yesa ka yapendeza ngala peso bali leke pika lichi ngada usiti tene asara si awali amutitene abasa sham ala kuta yetu so ina ministry santé so lo gaso tene na ndoni yawe tene na ndoni auna tochi kasinga tene mingi na ndoni ina lo koi pika patara mingi na ndoni ina lo ngome na kesa kadeso na ndotibena tene cha awali so ke kwa peso tit ala sara ni na magitike la compagnie na lebi ina prosegwe iunda lugana kutitene nizo ya ketene so sigouvernement azana sisi lungati sara kwa ndoni onazito kabisi nene kekizio sikatelele akati kuli na ndoni sizagere kwa kwela sasa we si kaleso akwani atungani ba ketene so bitiza aneza tene aina so kesara kwa ndoni so mingi ni akema yangati muntu tendele nape nila chiminga buya ngachi munju sangoninga kumbarambi me tona mbitene sombi banza ala ke mangani
ila simbi tene kete na ngati sango titene ala mani ake yeso akubeti aunda chala kwezo ake kusala so awali ya mamati kodro agbuli chala na ndoni mingi eke gati mugi che unda koko chibu koko titene asara nzoni na population ba kete tene so beti zana mechala la bi kile singila na la kwe malu ti ubia Brigitte Twaderaso aga tongana beni de denguso si aswa na beti mukunzi ti oko bumbi sosi atambula fadena gbetilo eye binibiri ti di iriti watukwati badalezo Aurélien Simplice Zingas sosi lo veni le kekozo komukunzi ti badalezo ti kodroti zia ema tene sosi lo tene na iriti afo mbalo député amati kozo wani ti be Afrika iriti awa bada leso mangu oko na baloshu imuna na sida mingi iso sabu na tichara ndari tiso siyara tabechara titene ara gagi na bada leso chikontro chara ara chimbi na iya itachara chikoni chimbani titene kusara swara tondani titenara sara so igwe osi imunara maboko manga titeneni na engamu ara bafate lerso ara asara tiskur chala a technicien chala afa a gereti a kusara ni oko social sara a morenge chala aita chala wabada lezo tene fata mingi na ya chala si fata mbakati tango pe peut-être l'air tomaso wabada lezo oko aye fati tene aunda nara tene na a staff chala na ibaki ara na kuta kushala mingi nira si fata itene na kolekti ibugere chala ara zawaki aso baroko si fada unda na tene mais partenariat ti nara ake partenariat sur bati tene sosi ake sobetia na so a sobetia député kingam bangati a pare so kwe kodroti ya wara yena tulma ngam na bageti a gouvernement ti tara yo si bien que à député les artistes de commission tient encore à faire face à problème sur le camp, social gouvernement doit faire des petits terrains à ça, problème de santé, député encore, à gars spécialiste en la matière, à gars où tu fais mon euro, à la baffe de Benitati, à Mouta Pandeti Bambou, à Téléphadeki, à Ounda le ministre comme de la tête, petit terrain. Nyera si le petit le sara de façon qui n'a pas mieux à soit inga titene a pétere tara nandoti shoni mariazo zunga ozo soni donc atereni a kemiki ni rasi araga bani buriti titene mama ga titene a unda imu betiso imuna titene zamba zire kinara si ala sigi na contrôler atimbi na mbachara akuta awali chambia tonganara arabika lichara de façon que un partenaire ti tongana ti swamena na terechara ONU Sida UNICEF OMS na mbeni sosi peut-être ti lichara ngambe amuma boko na titene ala muma boko na kontro ti amuma boko sara muma boko na kontro ti quand on a gagné ça, on a bénéficié de la député il faudrait que la Yacha la fondation cri du cœur assis la Yacha 16 préfectures Tiboué assis la Yacha 78 sous-préfectures Tiboué Tennessee à Boukoko Nandoti contre imuna sigira mingi na iricha correcti de quoi so mbambo kona balosho itenara
bonne année, maman. Bonne année. La biati condro, Fadara Tenaro, a débuté à Towa. À la titre, bonne année, un bon les années de Dieu. C'est un bon année.